Ce matin, et c'est pour ça que je vais dire quelques mots en français, d'être avec mon collègue Philippe Granger pour vous souhaiter la bienvenue à l'Institut français d'Indonésie. Saya dipercayakan untuk menyampaikan ucapan selamat datang di Institut Français d'Indonésie. Je suis donc Abderrahmane Kamaté, je suis l'attaché culturel et le directeur de l'Institut français de Jakarta. Abderrahmane Kamaté itu sebagai direktur Institut Français d'Indonésie di Jakarta. Dans certaines cultures, on dit que quand il pleut, c'est une bénédiction. Dalam beberapa budaya di dunia ini dikatakan kalau hujan itu berkat. Nous allons donc dire Alhamdulillah et dire que nous sommes bénis ce matin avec cette pluie qui vient accompagner notre cérémonie. Jadi alhamdulillah kita diberkati hujan yang deras. Nous sommes très très heureux d'accueillir nos amis, je dirais maintenant nos concitoyens, nos ambassadeurs de la France. Je veux parler de tous ces étudiants ici présents qui ont fait leurs études à La Rochelle en France. Jadi para alumni Universitas La Rochelle kami anggap sebagai duta dari Prancis dan sebagai rekan dan sahabat juga bagi kami. Comme je le dis toujours, ces étudiants sont les meilleurs représentants de la France en Indonésie parce que finalement ils ont deux pays, ils ont l'Indonésie mais ils ont également la France. Dan mereka sebagai wakil yang paling unggul bagi perguruan tinggi di Prancis dan lagi pula mereka bisa dikatakan punya dua budaya yaitu budaya Prancis dan budaya Indonesia sekaligus. Dan Malaysia. Malaysia. Sorry. Bien sûr. On n'oublie pas les Malaisiens parce que là il va se fâcher avec moi. Et quand ils nous ont donc, ces étudiants ou ces ex-étudiants nous ont approchés pour nous parler de leurs très beaux projets, je peux vous dire que nous n'avons pas réfléchi, nous avons tout de suite dit oui, parce que c'était un projet important, c'est un projet qui mettait en lien la France et l'Indonésie, mais c'était aussi un projet de fierté pour nous, parce que ces étudiants, ces anciens étudiants, sont aujourd'hui des gens qui occupent des fonctions très importantes en Indonésie. Ils sont donc la fierté de la France, la fierté de l'Indonésie, mais aussi la fierté de leur famille aujourd'hui ici présente. Jadi suatu kebanggaan bagi kami ada alumni Prancis itu alumni La Rochelle yang suatu hari mendatangi kami di IFI dan menyampaikan bahwa mereka akan meluncurkan buku mengenai kisah-kisah mereka sebagai mahasiswa dulu di Universitas La Rochelle dan tentu saja kami tidak ragu-ragu membantu mereka apalagi mereka tidak minta apa-apa dan suatu kebanggaan bagi kami karena mereka sekarang sudah semuanya jadi itu dari segi profesional ya atau karirnya dan suatu kebanggaan bagi perguruan tinggi di Prancis dan juga mereka pasti dibanggakan juga oleh keluarganya yang keluarganya masing-masing. Je vais finir sur trois petites choses. Remercier donc ces alumni pour la confiance qu'ils témoignent à la France. Remercier, espérer aussi que d'autres alumni d'autres villes françaises suivent leur exemple et vous inviter tous à visiter La Rochelle parce que je peux vous dire que c'est une belle ville. Je vous remercie. Sebagai penutup tiga kata saja. J'ai oublié le premier. Oui, remercier. Oh, ya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Le deuxième. On les remercie. On espère que les autres vont suivre leur exemple. Kami juga berharap mereka akan dicontohkan oleh mahasiswa Indonesia yang lain yang bakal kuliah di Perancis. Dan yang ketiga saya ingat, je me rappelle du troisième, dipersilahkan mengunjungi kota La Rochelle yang cantik bagi kalian yang mungkin belum pernah ke sana. J'ajoute qu'on a une petite sortie après. Oui.
Dan selepas seurai acara ini, nanti kami persilahkan semua hadirin keluar dulu sebelum ada sajian, tapi sebelum itu kita keluar IFI sampai Jalan Tamrin. Dan di Jalan Tamrin sudah dipajangkan beberapa foto tentang La Rochelle. Judul pameran itu La Rochelle la Belle, La Rochelle si cantik. Dan akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai warga kota La Rochelle, akan dijelaskan apa foto-foto itu dari ujung sampai ujung. Jadi habis ini kita serombongan keluar sampai Jalan Tamrin. Merci encore à vous. Excuse me, sorry for disturbing. Saya nak tahu siapa yang, how many of you are from La Rochelle inside here now? We want to, you? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa semua? What? Some, just I want to know. There's supposed to be 9 of us. Can you stand up so at least the people will know? Because I think We'll introduce later. because the promotion was not very strong, you see. Along the way yesterday I had to talk to a few fellas. Because I think it's different, right? Okay. Saya tinggal luar tak nak masuk. Okay. Merci. Oh, ada 6 orang di sini. Harusnya 9. Oh. Ok, assalamualaikum, selamat pagi, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vous présente, je m'appelle Shah Shamshiri. Je ne suis pas indonésien, je suis malaisien en fait. Mais j'ai ma petite histoire avec La Rochelle. Grâce à La Rochelle, je parle indonésien. C'est bizarre comme histoire, mais c'est quelque chose qui me plaît parce que avant d'aller en France, je ne connais pas du tout l'Indonésie. Sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia sebelum itu ya, karena saya, maaf tadi saya pakai bahasa Prancis buat yang nggak ngerti. Namaku Shah ya, dari Malaysia. Bukan orang Indonesia sama sekali, tapi aku belajar bahasa Indonesia waktu di Prancis. Jadi waktu kuliah di Prancis, aku tinggal bersama beberapa orang Indonesia. Mereka ada di sini, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Nah, gara-gara mereka dari nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, aku bisa bahasa Indonesia segini. So terima kasih buat mereka. Aussi yang paling penting ya, waktu itu orang tua sih suruh ke Prancis untuk belajar bahasa Prancis, tapi tahu-tahunya pas mereka datang, orang tua datang, oh kamu bisa bahasa Indonesia ya? Iya, ini gara-gara mereka. So hampir tiap hari sama mereka dari pertama kali ya, jadi sampai sekarang kita masih temanan. Dan hari ini saya yakin kalian semua tahu kita bakal meluncurkan buku Kuliah di Prancis Emang Enak. Nah buat teman-temanku yang pernah kuliah di Prancis, enak gak sih? Ya enak ya. Ya ada yang enak, ada nggak enak lah. Jadi banyak cerita tentang waktu kami di Prancis, waktu kami ikut kuliah di La Rochelle. Dan kalau kalian semua pengen tahu harus beli bukunya, nggak terlalu mahal. Kita jual di luar juga, harganya Rp50.000 kan? 50. Ya Rp50.000. Oke. Dan sebenarnya sih buku ini idenya datang dari temanku, tapi ntar kita perkenalkan dia. Tapi sebelum memulakan acara, kayaknya ada video yang bakal kita putarkan untuk saya kenalkan teman-teman yang ikut menulis buku Kuliah di Prancis Emang Enak. And saya bakal manggil tiap orang ke atas. Ok, donc je vais essayer en français. Tout d'abord, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, ok, comme j'ai dit. Donc je vais essayer mon meilleur. Parfois j'oublie. Parce que, encore, je suis malaisien et chez moi, je fais tout ça en malais ou en anglais. Parfois, je fais des choses en français, quand j'ai des chances, des occasions, voilà. Donc aujourd'hui, je vais me rappeler mon français alors. Et je viens d'expliquer qu'avant d'aller en France, je ne connais pas du tout l'Indonésie et je ne pouvais pas parler indonésien, bien sûr le français. Mais après la France, après La Rochelle, je parle les deux langues et j'ai des amis proches. Ce sont des Indonésiens qui parlent français. Alors pour moi, ça c'est marrant. Ça passe pas souvent, mais alors moi j'ai de la chance. Et on a aussi écrit un livre ensemble qui s'appelle Kuliah di Prancis Emang Enak. C'était écrit en indonésien, mais au début il y a des introductions en français pour les écrivains et tout. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous introduire mes amis proches. Ils sont indonésiens qui ont fait leurs études à La Rochelle. Donc on va regarder une vidéo et on commence alors. Peter, s'il vous plaît. Quand j'étais petit garçon,
aime le